बंधुगण आज आम यह भिडियो से ही चिन्ह गुड़िक विषय में वर्णना करवा जहाँ थिले महिला माने बहुत भाग्यवान होइथांती। यह मध्य आमे जानिबा जे समुद्र शास्त्र अनुसार झियो मानकर निश थिबा माने कौन। एमिति तो हिंदू धर्म रे महिला मानकु घरर लक्ष्मी कहा जाए एवं सेमानकु मध्य पूजा करा जाए। एपरि भी यदि हिंदू परिवार रे गोटे झियो जन्म हुए तेबे लोक माने कहती जे घर को लक्ष्मी आसीछंती। यह व्यतीत जଣେ झियो बड़ होई विवाह करे जेतेबेले से प्रथम थर पर शाशुघर को आसे लोक माने कहती जे सेमानक घर को लक्ष्मी आसीछंती, अर्थात झियो मानक देवी आख्या दि जाए। जदिओ प्रत्येक झियो निज पितामाता सौभाग्य आनी थाए तथापि सामुद्रिक शास्त्र रे महिला मानकर विशेषता उल्लेख करा जायछि। बंधुगण एही दुनिया रे महिला मानकर एक बड़ अवदान अछि कारण सेमाने नूतन जीवनर सृष्टिर मूलदुआ अटंती। देवी लक्ष्मी से घरे रुहंती जोंठारे महिला मानकु सम्मान दिया जाए। आज भिडियो रे आमे आज किछि संकेत विषय रे आलोचना करिबा जहा द्वारा यह जना पड़िबा जे जण महिला निज स्वामी एवं परिवार पई केमिति सौभाग्यवती होई पारंती। शास्त्र रे कहा जायछि जे यदि जणे महिलांकर किछि विशेष अंग अछि तेबे ताहा बड़ होइताय, ताहा परिवार पई सौभाग्यर संकेत अटे। आसंतु जानिबा सेही संकेत गुड़िक कौन। 1 उज्जवल नख। अनेक महिलांकर बहुत सुंदर एवं चमकिला नख थाए। चमकिला गोलापी नख झियो मानकर उत्तम स्वास्थ्य एवं उत्तम चरित्र को सूचित करे। से उभय स्वामी एवं परिवार सुख दुख जत्न नहीं थांती। सब काम संपूर्ण खुशी रे बा इच्छा करिथांती। जो महिलांकर गोड़र मध्यमी आंगुली बड़ होइताए से बहुत दुर्भाग्यशाली होइथांते। एपरि महिला को विवाह करने पूर्व आपण अनेक थर यह विषय चिंता करने उचित। 2 बाम गाल कला जाई। जो महिलांकर बाम गाल कला जाई थाए से भल खाद्य खाइबा को बहुत भल पाती एवं समस्त प्रकार रोषेई करिबारे रुचि रखती। से माने निज परिवार भल जत्न नियंती और भल भल खाद्य रांधि खुआती जोथिपाई तांको परिवार तांको सहित सर्वदा खुशी हुअंती। 3 जो महिला मानकर नाक लंबा से माने शांतिपूर्ण भाव में सब प्रकार समस्यार समाधान करने क्षमता रखिथांती। एही महिला माने खर्च करने को भल पाती किंतु सेमानक द्वारा खर्च होइथिबा अर्थ कदापि नष्ट हुए नहीं। 4 लंबा आंगुठी। जो मानकर लंबा आंगुठी थाए से माने बहुत बुद्धिमान होइथांती। से माने पढ़िबाकू एवं लेखिबाकू बहुत भल पाती। एहीपरि महिला माने अनावश्यक खर्च करती नहीं। एपरिक जदि सेमानकू टंका दिया जाए तेबे सेमाने एहाकू द्विगुणित करबा पई चेष्टा करती। तांको परिवार एवं स्वामी सबुबळे तांको उपरे खुशी रुहंती। 5 गोलापी पाद। जो महिला मानकर पाद गोलापी बहुत नरम एवं संपूर्ण विकसित सेमाने निज प्रेमिक बा स्वामी को बहुत खुशी रखती। यह व्यतीत शारीरिक संपर्क प्रति सेमानकर बहुत आग्रह थाए। एमिति कि सेमानकर स्वामी बा प्रेमिक सर्वदा सेमानकर निकटरे रुहंती कारण सेमाने कौनसी भी स्वामी किंबा प्रेमिक निज पत्नी किंबा प्रेमिक ठारू केवल तांको प्रेम आशा करती एवं एठारे एही महिला माने सर्वदा आगरे थांती। अर्थात यदि जणे पुरुष एपरि महिला को विवाह करती तेबे से सर्वदा खुशी रहिबे। निज पत्नी विरोध में तांकर कौनसी अभियोग रहिबो नाही। 6 पाद तले त्रिभुज। सामुद्रिक शास्त्र अनुଯାयी महिला पाद तले अनेक गभीर रहस्य लुचि रही। हाँ, जो महिला मानकर पाद तले एक त्रिभुज चिन्ह थाए से माने बहुत चतुर एवं बहुत बुद्धिमान होइथांती। से माने बहुत बुझी सुझी एवं पूरा विचार करी सब कार्य करिथांती। जो माने एपरि महिला को विवाह करती से माने निज जीवन में केबे हेले निराश हुअंती नाही कारण से माने एक बुझामणा पत्नी पाइथांती जी तांकर समस्त कार्य रे तांको समर्थन करती। जो महिला मानकर पादरे एक त्रिकोणीय चिन्ह थाए से माने प्रकृत रे भाग्यवान होइथांती। 7 बड़ आखि। समस्त बड़ आखि थिबा महिला मानकु अधिक पसंद करती। लोक माने प्रायतः एहीपरि महिला आखिरे हजि जाती। जो महिला मानकर बड़ आखि थाए से मानकु हरिण आखिर आख्या दिया जाय थाए। वास्तव में बड़ आखि थिबा महिला माने निज जीवन में सर्वदा प्रेम एवं सुख पाइथांती। सेमानक जीवन में कौन सी प्रकार अभाव होई न थाए। 8 नाक उपरे कला जाई। आपण निश्चित भाव में अनेक महिला मुहरे कला जाई देखिथिबे किंतु चेहरार किछि स्थान रे जाई रहिबा अत्यंत शुभ बोली विवेचना करा जाए। एभली तो कला जाई केवल भाग्यशाली महिला मुहरे मिलथाए। वास्तव में यदि कौन सी महिला नाक पाखरे जाई थाए तेबे एपरि महिला माने बहुत भाग्यवान बोली विवेचना करा जाए। 9 सुंदर और लंबा केश। जो महिलांकर केश बहुत सुंदर एवं लंबा होइताए सेही महिला माने साधारणतः देवी लक्ष्मी परी होइथांती। एपरि महिला जो घर विवाह करती सही घर को सौभाग्य आनी थांती।
ସେହି ଘର ଏବଂ ପରିବାର ସର୍ବଦା ଧନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। 10. ଶରୀର ଏବଂ ଏପରିକି କେଶ ବିଷୟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏପରି ଅନେକ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଓଠର ଉପରେ ଭାଗରେ କେଶ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଭାଷାରେ ନିଶ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଓଠର ଉପର ଭାଗରେ କେଶ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ? ଏହି ମହିଳାମାନେ ଭଲ କି ଖରାପ? ସେମାନେ ଧନବତୀ ହୁଅନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତେବେ ଏହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ସମୁଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁରେ ନିଶ ଥାଏ, ଯଦି ଓଠ ଉପର କେଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏହି ମହିଳାମାନେ କ୍ରୋଧିତ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ମହିଳାମାନେ ନିଜ କଥା ମନେଇବାରେ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ହୁକୁମ ଚଲାଇବାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଯାଏ। ସେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ମତ ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରିଥାନ୍ତି ଓ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ଏଣୁ ଏପରି ମହିଳା ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଚଳାନ୍ତି। ଯଦି କେହି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ସେ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏପରି ମହିଳା ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଘରର ଧନ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରତା ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଧନ ସବୁ ଚାଲିଯାଏ। ଯେପରି ଦର୍ପଣ ଆମ ଶରୀରର ବାହ୍ୟ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖାଏ, ସେହିଭଳି ଆମ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। 11. ଯଦି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପେଟ ସୁରାଇ ପରି, ତେବେ ସେହି ମହିଳାମାନେ ସର୍ବଦା ଗରିବ ଏବଂ ଦରିଦ୍ରତାର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ପେଟ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେବା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। 12. ଯଦି କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କ ଦାନ୍ତ ମୋଟା ଓ ଚଉଡ଼ା ଏବଂ ପାଟିରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାଏ ତେବେ ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ସର୍ବଦା ଦୁଃଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ମାଢ଼ି କଳା ହେବା ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। 13. ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଲେଡି ବା ଗୋଇଠି ବହୁତ ମହିଳା ଥାଏ ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏପରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। 14. ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଅନେକ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ କେବଳ ଚେହେରାକୁ ଦେଖି ଲୋକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥାନ୍ତି ଓ ବହୁତ କିଛି କୁହନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସମୁଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦାନ୍ତର ବ୍ୟବଧାନକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା। ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନ, ଯାହାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଦାଗ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସମୁଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ବିଷୟରେ ଅନେକ ରୋଚକ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଫାଙ୍କକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଗ ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କା ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ସଫଳତାର ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ସେମାନେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଏପରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ଯାହାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏକତ୍ର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଲୋକମାନେ ଜୀବନକୁ ଭରପୁର ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ଅଦରକାରୀ କଥା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବିନା ନିଜ ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ଖୋଲା ମନୋଭାବ ରଖନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ସମୟ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ବିବାହ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ଏହିପରି ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁସି ରଖନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଉପାୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନନ୍ୟ। ଏହି ଲୋକଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି କହିବା ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରନ୍ତି। ନିଜର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ଭଲ ଖେଳାଳି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସମାନ ଭାବରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଚମତ୍କାର ଅଟେ। ଅନେକ ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତା ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।